سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا إمام الرسل يا سندي بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. سمعنا رسالتنا لكساء رسول الله محمد بن عبد الله وآل ابن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وإسحاق رسول الله أجمعين وعلي بن البعيد. ثم على سيد المهاجر محمد بن سيد الأنبياء المقدم محمد بن الشيخ البكر بن سعد حبي الله بن الحق من الأرواح المسلمين ثم إلى الأرواح ربنا ثم إلى الأرواح والدينا والمسلمين أجمعين وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات
ندخل مع طه والي في صفوف الأول ندخل مع طه والي في صفوف الأول اللهم بحرمة الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه نجنا من الغم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تحيي قلوبنا بالنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جال وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل منا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح القلب والقلب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكف المعادي واشرح وردا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضانا الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد
محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبد المختار من دعانا إليه بإذنه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع غصنا وحبانا مالك الأوهام معدن سرك الأسماء وهم سفن النجاة حمانا وهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائي عنوانا والذين لهم في سلك ما حدا عن المودة هيج الأجدانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النجوانا أين المحبون الذين عليهم بدل النفوس مع النفائس لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتهشوا وأذهب رانا فتدري الأرواح تزداد اللقاء وتهن تسأل ربها رضوانا وحال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع ورب الآذانا وارشد إلى أوصاف الله المجتبى واذر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبعنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره العظيم به منانا صلى الله عليه هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وأرضوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسك بالعروة الوثقى ومعتصما بأمر الله من أنشانا صلى الله عليه واستشكرا أنوار من قيل متاع ونبيا قال آدم أين
فاستغفر بالغفرة أنت وكل صلى الله عليه أصنع ربي لم يزل يذكرني بين الخيار مصارا لن تقترب من شبهتين إلا أنا بغيرها حتى بروزها من خيار قد خرجت من نكاح الإلهي أصارا الله أبرته ونبعك باسمه إنسانا وبذكره والنسر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سألت الله بارينا يبلغنا مانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب منا الأكدى بجاه المصطفى المختار ويذهب منا الأكدى بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا مانينا
على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى هذا وقد نشر الإله نعوده في القدس بينها لنا بيانا أخذ ميثاق النبيين لنا آتيتكم من حكمة الإحسان وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصلحون أعوانا بالبشر وأكرامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يوم الإسلام أول الشافعين والمشافعين أنا قد لا أدوانا حتى هنا نرقى وسرت طاب كل يسمى لقولك نجم فخرك بانا فلذوق حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجيانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يهديك فضرب جلبي موتي تقاصى عن الله مهانا بالله قد الذكرى اسم محمد أيما تزيها للقلوب الرهانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما تناولت بالبروز لأحمد عليه من ما شاءه قد كان منهم لبينة بنت وهب من لا على الإله مكانا صلى الله عليه من المختار عبد الله بن عبد المطلب مع القرآن ولذلك يقول رقاها وجهه وصار إلى الإبن المسؤول عيانا صلى الله عليه وابن هاشم كريم شهم بن عبد مناف بني قصي كان وليده يدعى من شانه هادي على عرش الستار صلى الله عليه وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا مولانا كيف علم برفعه إلى السماء إلى فناء الأبيب عوانا صلى الله عليه وحينما هملت به آمنة لم تك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه واللطف من رب السماء أخذ الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه وكما قد جاء لمن به أن المحيمن شرف الأكوان صلى الله عليه من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فوسعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا ومن أبدا على تعوذي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات قررتم إلى المشرع وولفت أبرجت شمس الهدى وصار الحبيب مقربا ومصطفى يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
المخلوقين مرحبا 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 يا نور مرحبا 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 جاءت الحسين مرحبا مرحبا ويا قاضي الحجاج
لك الحمد شكرا ولك المن فضلا نستغفرك يا حي يا قيوم صل وسلم عدد علمك على عبدك ورسولك وحبيبك سيد المعصوم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل محبته وأصلح شؤون أمته وفرج عن الهموم والغموم يا حي يا قيوم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وضوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره الجسمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبي الرحمة الشفيع الأمة وكشف الأمة وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم القيامة. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mengenal sunnah-sunnah Rasulullah. Perlu diingat bahwasanya tidak ada orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang sampai kepada Allah tanpa melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah, adalah suri tauladan terbaik yang Allah utus untuk kita. Untuk apa? Untuk kita contoh bagaimana perihal tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Jika engkau telah mengikuti aku, itu menjadi bukti bahwa engkau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah terjadi, apa yang akan dibalas oleh Allah? Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus, tidak khusus sih. Tidak khusus. Allah turunkan ayat ini untuk kaum Yahudi dan Nasrani. Ketika mereka mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, maka Allah turunkan ini ayat. Mereka orang-orang Yahudi, mereka orang-orang Nasrani mengaku bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan dan mereka adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku sebagai anak-anak Allah. Mereka mengaku sebagai kekasih-kekasih Tuhan. Mufassirin mengatakan mereka mengatakan hal seperti itu karena perilaku Allah sangat baik kepada mereka. Mereka diutus di antara mereka nabi dan nabi. Saking lembutnya Allah Subhanahu wa taala memperlakukan mereka, maka Allah seolah-olah mereka ini anaknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang mengatakan, mufassir lain mengatakan bahwa mereka mengatakan sebagai abnaullah, sebagai anak-anaknya Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang Yahudi pernah melihat di dalam Taurat bahwa di sana tertulis di dalam kitab Taurat, ya abnaul ahbar. Diganti oleh orang-orang Yahudi sebagai ya abnaul afgar. Yang tidak tahu juga artinya apa ini, bahasa apa. Yang intinya mereka mengaku menisbatkan ini tulisan diartikan sebagai anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan tadi, walaupun ayat tadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, akan tetapi firman Allah Subhanahu wa taala ini mengandung jawami'ul kalim. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jawami'ul kalim. Sedikit yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi artinya sangat luas. Sedikit yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa untuk kaum tertentu,
untuk kaum ini, untuk kaum berikutnya, untuk kaum berikutnya, untuk kaum manapun. Itu adalah sabda Nabi Muhammad SAW dan juga firman Allah, mencakup segalanya. Oleh karena itu, jika ayat tadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan nahnu abna'ullah, namun Ibn Abbas mengatakan bahwasanya Ibn Abbas bercerita bahwasanya pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW berada di dekat Ka'bah. Setelah melihat Nabi Muhammad SAW ada di depan Ka'bah dan melihat orang-orang kafir Quraisy, mereka menghiasi patung-patung yang ada di Ka'bah tersebut, kemudian mereka menyembah patung tersebut. Setelah dihiasi oleh orang-orang kafir Quraisy, kemudian disembah. Melihat hal itu, Rasul SAW mengatakan kepada mereka, laqad kharajtum an millati Ibrahima abikum. Wahai orang-orang kafir Quraisy, kalian telah melenceng jauh daripada ajaran kakek kalian Ibrahim. Diperingati oleh Rasulullah SAW, kalian telah jauh dari ajaran Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim ini Islam, mengajarkan sholat, membayar zakat dan lain sebagainya, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy? Mereka menghiasi patung dan menyembahnya. Kalian telah jauh dari ajaran kakek kalian Ibrahim, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang-orang kafir Quraisy itu menjawab kepada Nabi Muhammad SAW, innama na'buduhu hubban lahu. Aku menyembah ini karena aku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyuqarribuna ila Allah zulfa. Aku melakukan hal ini semata-mata karena kami cinta kepada Allah dan semata-mata agar kami dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya Muhammad," katakan wahai Muhammad, "Qul in kuntum tuhibbunallah," jika kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'budunal asnam, dan kalian melakukan penyembahan terhadap berhala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'u syari'ati, ikuti syariatku, wa sunnati, dan ikuti sunnah-sunnahku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inni hujjatullah lakum wa rasuluh, karena aku adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk kalian dan aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Jika kalian mengaku cinta kepada aku, kata Nabi Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti ajaranku, ikuti sunnahku, ikuti syariatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, jika engkau lakukan itu, Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni segala bentuk dosa kalian. Itu yang langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada orang yang sampai kepada Allah kecuali melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang kenal kepada Allah kecuali terlebih dahulu dia mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat hal ini, seorang munafikun mengatakan, Abdullah bin Ubay, Muhammad sudah mengaku-ngaku kalau taat kepada dia berarti taat kepada Allah. Muhammad ini ingin agar dia dicintai oleh kaumnya, agar kita cinta kepada Muhammad sama seperti Nasara cinta kepada Nabi Isa. Ini provokasi, provokator. Ya, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah, disuruh ikuti Rasulullah. Jadi Muhammad ini sudah menetapkan, menobatkan bahwa ketaatan kepada Muhammad berarti sama dengan taat kepada Allah. Ini kata Abdullah bin Ubay bin Ka'ab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atii'u Allah wa atii'ur Rasul." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya Allah. Sampai di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa innallaha la yuhibbul kafirin." Karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang kafir. Pedas jawaban Allah Subhanahu wa taala. Poinnya apa? Di dalam ayat ini, ati'ullah. Dengan cara apa taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Imam Junaid, kullu tarakin masduda illa man ittafa
athara hadhihi rasuli. Semua jalan menuju Allah Subhanahu wa taala tertutup kecuali melewati jejak langkah ini Rasul, kecuali mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahibbullahi ma yarduakum bihi min na'amih fa ahabbuni li hubbillah wa ahabbu ahlil baiti li hubbi." Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cintai Allah. Cintailah Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah dermawan kepada kalian. Karena Allah telah memberikan rahmat kepada kalian. Karena Allah telah memberikan kekayaan, kesehatan dan semuanya Allah berikan untuk kalian. Maka cintai Allah karena Allah telah memberikan segalanya untuk kalian. Fa'ahabbuni li hubbillah. Cintai aku sebagai bentuk cintamu kepada Allah. Jika engkau betul-betul cinta kepada Allah, maka cintai aku, kata Nabi Muhammad SAW. Fa'ahabbu ahlul baiti li hubbi. Jika engkau mengaku cinta kepada aku, cintai juga ahlul baitku. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Dikatakan oleh Rabi'ah, ta'sil ilaha wa tudhir hubbuhu fahuwa fil qiyasi badi'u. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Jika engkau membangkang dari perintah Allah, tidak mengikuti sunnah Rasulullah, dan kalian mengaku-ngaku cinta Allah dan cinta Rasulullah, tapi kalian tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengakuan macam apa ini? Tidak ada kiasan sama sekali. Law kana hubbuka shadiqan, jika benar engkau mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ata'tahu, engkau akan mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Nabi akan diikuti. Jika benar kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan cinta di lisan aja, cinta bil af'al, cinta dengan praktek. Langsung ketika mau keluar rumah kita membaca apa bacaannya? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dah hafal. Bismillah aja keluar rumah. Pakai kaki yang kanan. Keluar rumah pakai kaki yang kanan. Apa pakai kaki yang kiri? Yang kiri keluar rumah. Ketika mau minum baca Bismillah. Sehabis minum baca Alhamdulillahilladzi ja'alahu 'abdan furadan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dzunubina. Dah hafal, baca Alhamdulillah aja. Mau cuci tangan, baca doa juga. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa na'udzubika minasyu'mi wal halal. Alhamdulillah. Mau pergi ke masjid, baca doa juga. Baca doa juga. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaika wa bihaqqi raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hada ilaika fa inni lam akhud atharan wala badran. Hafal semua, masyaallah. Pecinta Nabi Muhammad semua, insyaallah. Sunnah-sunnah Nabi dikerjakan dari yang kecil sampai yang besar. Doa-doa, mau masuk hammam, ada doanya. Keluar dari gedung, ada doanya. Buka baju, ada doanya. Cebok, ada doanya. Semua ada doanya. Lengkap diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita mempelajarinya. Oh, sudah kasep, sudah terlalu tua untuk mempelajari sunnah Nabi SAW. Tidak ada urusan tua atau muda, tidak ada. Kita harus mempelajari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jangan malu bertanyalah. Karena as-su'al babul ilm. Karena pertanyaan itu adalah pintu dari ilmu. Oh, doanya ini apa? Ya, doanya ini apa? Tulis. Ada doanya semuanya. Itu. Amalkan sunnah Nabi Muhammad SAW agar kita semakin dekat kepada Rasulullah dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengamalkan sunnah Nabi ini keseharian kita, maka kita setiap harinya bersama dengan Rasulullah SAW. Ketika kita mau minum, kita bersama Rasulullah. Ketika kita mau makan, kita bersama Rasulullah. Ketika kita mau sholat, banyak sunnah Rasulullah di sana. Kita sholat bersama Rasulullah SAW. Ketika kita wudhu, kita bersama Rasulullah karena kita mengerjakan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam wudhu kita. Ketika mau mandi, kita bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di sana. Kenapa? Karena kita mengerjakan sunnah Rasulullah ketika mandi. Semuanya sunnah Rasulullah.
jika diperhatikan semua, maka kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, "Ma min 'abdin yatajarrabu ilayya bin nawafil hatta ahbabtu." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada aku. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, kalau seorang hamba mendekatkan diri kepada aku bin nawafil, dengan hal-hal yang disunnahkan oleh Rasulullah, hatta ahbabtuhu, sampai aku cinta kepada dia. Apa penyebab datangnya cinta Allah? Penyebab datangnya cinta Allah kepada hamba tersebut adalah ittiba' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, anda masya Allah, Ustaz, gimana? Sholat tak pernah absen 5 waktu. Itu wajib. Yang sunnah yang dinilai oleh Allah, yang sunnah lebih banyak lagi, dapat semakin dekat kita kepada Rasulullah dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada dia, kata Allah Subhanahu wa taala, fa sam'uhu alladhi yasma'u bih, dia akan mendengar dengan pendengaranku, kata Allah. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dia akan melihat dengan penglihatanku, kata Allah. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, dia berjalan dengan kakiku, kata Allah. Wa yadahu allati yabtishu biha, dia menyentuh, memegang dengan tanganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah semuanya penglihatannya adalah penglihatan Allah, dia akan tembus kemanapun, karena pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Inna Allaha la yubsiru namlatus sauda fi lailatil dhalma fi sahrati samma, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha melihat semut yang kecil di malam yang gelap di dalam jurang yang dalam. Allah melihat hal itu. Jika penglihatan ini diberikan kepada seorang hamba, maka dia melihat apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang manusia biasa tidak melihat, dia melihat. Ini yang disebut dengan waliullah. Siapa waliullah? Adalah orang yang dekat dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat Rasulullah yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menutup mata kita kecuali kita menyebut nama Rasulullah dan menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kita semuanya di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita, memasukkan kita ke dalam surganya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، على بذكر الله تطمئن القلوب، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله، الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله، الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله، عدد ما خلق في السماء.
عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وآله وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين لنا بخير الأنام وبأم المؤمنين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لمنزل النبي بها حر الوباء الحاطمة. المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة. المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة. المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. المؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد القائل من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان يتمثل بي وعلى آله وصحبه وسلم. بركة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيئ الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمهدي صفوة ربنا وهدانا، وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه كي الوجود به الإله هدانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى ناجي دعوانا، أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وعبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فأكف سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واكفى كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا، يا ربي واجمعنا وأهلا بيننا في ذلك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأهلا بيننا في ذلك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأهلا بيننا في ذلك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صل عليه وآله وحركت ريح الصبا غصانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.